sebagai maragi. Tulisannya malhagi, dibacanya baragi. Dari kata dasar malhada, yang artinya itu berbicara. Nih, jadi karena ini adalah kelas conversation atau kelas maragi, ya, 여러분 wajib hukumnya untuk mareo, berbicara. Oke, sebelum Sam mulai untuk sesi satu, Sam akan jelasin sedikit secara teknis. Pertama, untuk kelas akan selalu Sam rekam ya. Oke, dan untuk recordnya akan Sam kirim setelah kelas selesai atau setelah rekamannya sudah full ke upload, gitu ya. Nah, selain itu, Sam biasanya suka coret-coret PPT. Iraknya corong, ya, kayak gini. Oke, jadi nanti Sam akan kirimin juga PPT yang udah Sam coret-coret atau ada materi yang misalnya Sam tambah-tambahin saat kelas. Gitu. Nah, Trigu, oke, sebagai catatan, untuk kelas kita ada 8 sesi ya, Yorobun. Ichimaseyo, jangan lupa. Tapi untuk di PDF-nya itu hanya ada 6 kalau nggak salah. Ya, karena untuk sesi 4, Krigu, sesi 8, kita ada yang namanya Maragi Yonsep. Apa itu Maragi Yonsep ya, Robun? Maragi, berbicara. Yonsep, artinya latihan. Maragi Yonsep saya. Jadi ada latihan berbicara. Untuk sesi 4, kita hanya akan Maragi Yonsep bersama Sam. Kendeo, sesi 8, 네, 네티브 선생님이 나올 거예요. Ya, jadi akan ada eh, guru native ya untuk di sesi 8. Oke? Maragi Yonsep. Untuk kelasnya, karena di sini agak banyak, mungkin saat latihan nanti akan Sam bagi menjadi dua, ada yang per kelompok, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, gitu ya. Nih, terus nanti mungkin Sam akan menggunakan fitur breakout room. Jadi, ya Robun, yang tidak on cam, tolong diharapkan on cam. Kalau misalnya ada halangan, tolong infoin ke Sam. Karena kalau misalnya Yorobun nggak on cam, akan Sam anggap tidak hadir. Gitu ya. Jadi Yorobun nanti saat latihan nggak akan Sam masukin ke breakout room. Oke ya. Nih, oke. Untuk aturan teknisnya, kira-kira bisa dipahami ya Robun? 네, 네. 그리고 여러분, 오늘 만나서 반갑습니다. senang ketemu dengan 여러분. Ada muka-muka yang Sam 예전에 봤어요. Ini 봤어요. Udah pernah lihat. Ada 새로운 얼굴이 생겼어요. 나왔어요. Oke, Sam juga lihat ada beberapa wajah baru ya. Nih, 그럼 오늘 수업 바로 시작하겠습니다. Kita mulai aja ya untuk kelas hari ini. Nah, kebetulan untuk topik dari hari ini, judulnya itu adalah Jagi Soge. Oke, mungkin sudah ada yang pernah belajar. Jagi Soge itu artinya jagi, diri sendiri. Soge, perkenalan. Ya, jadi untuk hari ini kita akan ngomongin Jagi Soge. Itu dia kenapa saya belum ngajakin ngobrol satu persatu ya. Karena habis ini nanti ada sesinya untuk Jagi Soge. Oke. Nih, oke. Jadi di sini kita akan belajar tentang Jagi Soge atau sekali lagi perkenalan diri sendiri. Nah, untuk percakapannya, saya mau infokan dulu untuk kelas konvo ini semua yang tertulis di layar atau PPT ini semua adalah template Yorobun. Template untuk memudahkan Yorobun ngomong. Template untuk memudahkan Yorobun menghafal dan mengingat. Tapi kalau misalnya nanti Yorobun mau ubah sedikit dengan bahasa Korea yang sudah Yorobun ketahui, yang sudah pernah Yorobun pelajari, yonik 괜찮아요. Ya, selama masih sesuai dengan neongnya atau konteksnya. Gitu. Oke, kita akan mulai. Di sini ini ada template untuk meminta orang lain memperkenalkan diri secara formal. Oke, saya mau dengar suaranya Faniashi. Nih, Faniashi, bisa tolong dibaca? 자기소개 부탁드립니다. 완벽해요. 오, 발음이 좋아요. 네, pronounce-nya oke.
Lanjut, berikutnya saya mau dengar Ichashi. Ilgiseyo, silakan dibaca. 아, 아, 자기소개해 주세요. Nih, 자기소개 해주세요. Oke, gitu ya. Nih, nadanya request. 자기소개 해주세요. Oke, 잘했어요. Lanjut, yang berikutnya. Saya mau dengar suaranya Anisashi. Ilgiseyo. Oke. 해주시겠어요? Oke, 완벽해요. 자기소개해 주시겠어요? Gitu ya, karena ini pertanyaan, jadi nadanya agak dinaikin. Nah, ini adalah kalau misalnya kita mau orang lain untuk memperkenalkan diri secara formal. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya ada yang minta kita untuk melakukan jagisoge, kita mulainya gimana sih? Terus kita mengakhirinya gimana sih? Untuk awalan, untuk membuka obrolan, untuk memulai, 여러분 bisa ngomong kayak gini. Ah, 네, 자기소개 하겠습니다. Gitu ya. Oke, artinya saya akan memulai jagisogenya. Gitu. Oke. Nih, atau bisa pakai bentuk yang kedua. Saya minta tolong Rizky Shi untuk dibaca yang bawahnya. 저 인사드립니다. Aninyon. 인사드립니다. Oke. Gitu ya. Jadi untuk mengawali sebelum kita nyebutin irem kita atau misalnya nyebutin naik kita, umur kita ya, bisa ngomong dengan kayak gitu. 자기소개하겠습니다. 처음으로 인사드립니다. 첫 인사드립니다. Gitu. Terus nanti kita kenalin tuh semuanya, irem, jigop, dan lain-lain ya, informasi yang mau kita kasih tahu. Baru habis itu kita akhiri ya, akhiri dengan bilang kayak gini. Saya minta tolong Gatiashi, 읽으세요. Yang mana, Sam? Yang ini, 처음 하겠습니다. 다시 한번. 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 뵙겠습니다. Gitu ya, artinya senang bertemu denganmu untuk yang 처음에, pertama kali. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya saya mau tanya, ini Panishi dan Lucy. Shi 있어요? Oke. 네, Sam. Oke, nih. Lanjut, kalau gitu untuk mengakhiri bilangnya gimana? Yang ini satu lagi, Anishi. 만나서 반갑습니다. 완벽해요. 만나서 반갑습니다. Oke, jadi itu ya untuk mengawali dan untuk mengakhiri. Oke, nah sekarang di sini ada template. 만약에 여러분 처음 만나는 사람이랑 네, 인사하고 싶어요. mau menyapa, mau memperkenalkan diri. 이렇게 인사해야 돼요. 이렇게 자기소개해야 돼요. Gitu ya. Jadi gini cara nyapanya dan gini cara memperkenalkan diri. Oke, 자, 그럼 이번에는 Sam akan kasih waktu ke 여러분 ya. Silahkan selama 2 sampai 3 menit, 2분 30분 동안 여러분을 읽어보고 그리고 나중에 ya diisi dengan data diri. Oke? Diisi dengan data diri. 다음에 여러분 kita akan 자기소개. Tapi sebelum itu, Sam akan bahas satu persatu. Oke, silakan dipahami ya, Robun. Nih, Iltan, pertama. Oke, yang namanya jagisoge, memperkenalkan diri, harus dimulai dengan insa. Insa butuh 해야 돼요. Ya, nggak bisa tiba-tiba langsung 저는 만돼요. Ya, jadi dibuka dengan insa. 안녕하세요 atau 안녕하십니까. Oke, karena untuk hari ini kita konteksnya formal, kita samain ya, 안녕하십니까. Oke, dan usahakan untuk jagisoge kali ini 여러분 pakai bentuk 습니다, 습니다, 합니다. Tapi kalau misalnya merasa kurang nyaman, pakai bentuk ayo, oyo, heyo, 괜찮아요. Oke, yang penting jagisogenya selesai. Gitu ya.
Nih, yang kedua di sini ada kalimat yang tadi ya, jagi sogere hagessemnida atau jagi sogere sijak hagessemnida. Saya akan memperkenalkan diri ya, atau saya akan mulai memperkenalkan diri. Nih. Nah, baru deh abis dari situ irem. 저는 misalnya siapa? 리즈키입니다. Boleh mau pakai bentuk itu. Atau 저는 리즈키라고 합니다. 괜찮아요. Ya, oke. Nah, tapi Yorobun, kalau misalnya Yorobun memang mau konsisten pakai bentuk emnida semnida, dari awal sampai akhir harus bentuk emnida semnida. Tapi kalau mau pakai bentuk ayo oyo heo, dari awal sampai akhir pakai bentuk ayo oyo heo. Jadi kalau di awal udah ngomongnya annyeonghaseyo, yang berikutnya ngomongnya jangan pakai semnida. 자기소개를 시작할 거예요. gitu. Ya, 저는 리즈키예요. Gitu ya. Oke, pokoknya disesuaikan. Nah, sekarang yang berikutnya asal negaranya. 저는 negaranya mana? Misalnya 저는 태국에서 왔습니다. Misalnya saya datang atau saya berasal dari Taeguk. Gitu. 네, atau kalau digantinya pakai bentuk ayo oyo heo, berarti 저는 태국에서 왔어요. 그렇게요. 네. Berikutnya, nah ini yang penting ya, tahun lahir. Oke, tahun lahir sebutannya itu kelahiran tahun adalah nyonseng. Nah, untuk tahun lahirnya silahkan disebutin tahun berapa. Misalnya, lahirnya tahun 2000. Oke, untuk tahun 2000 ngomongnya boleh ichon nyonseng. Boleh. Tapi ya, ada bentuk yang lebih umum dipakai, yaitu hanya menyebutkan dua angka di belakangnya aja. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau yang kelahiran tahun 2000, nyebutnya nol-nolnya aja. Nol apa ya, Robun? Hanggugoro? Dalam bahasa Korea apa? Nol? 네. Nih, gong. Berarti gonggong nyonseng. Gitu. Kelahiran tahun 2000 berarti gonggong nyonseng. Nih. Kalau kelahiran tahun 2001 berarti gongil. Gitu. Ya. Dan misalnya kelahiran tahun 1990 misalnya ya. Berarti dua angka di belakang aja. 90 adalah ship itu. Oke? Berarti saya kelahiran tahun 90. Ngomongnya ship nyonseng gitu. 여러분은 몇 년생입니까? 여러분은 몇 년생이에요? Oke, 여러분 kelahiran tahun berapa? Nih. Oke. Silahkan ditentukan. Nah, setelah nyebutin tahun lahir, di sini silahkan tambahkan umur Yorobun, nainya Yorobun. Oke, ore, tahun ini umurnya berapa? Ore는 tahun ini umurnya berapa? Misalnya umurnya 20. Oke, untuk umur jangan lupa gunakannya bilangan Korea ya, Yorobun. Hana, dul, set, net, dasot, deng, deng, deng. Dan selanjutnya. Misalnya umurnya 20 berarti semusarimnida gitu. Oke. Nih. Sekali lagi untuk tahun lahir meskipun kita ngomong tahunnya kan ada 4 ya, misalnya 2000, 1990, untuk ini pakainya dua angka di belakang aja. Khusus untuk yang kelahiran tahun 2000-an ngomongnya gong berapa? 2000 berapa? Gitu. Untuk yang 90-an, 80-an, 70-an silakan sebutin belakangnya aja. Dua di belakang. 90 berarti gusip. Kalau 91 berarti gushi bil nyonseng. Gitu. Oke. Nih, oke. Daun berikutnya di sini ada tempat kerja. Nih,
Untuk tempat kerja silahkan diganti dengan 여러분 어디에서 일하고 있어요? Atau 만약에 아직 학생이면 kalau misalnya 여러분 masih 학생 atau 대학생 berarti kata ilhadanya 바꿔보세요. Silahkan diganti. Diganti jadi apa? Diganti jadi 공부하고 있습니다. Ya, oke? Kalau kerja berarti pakainya ilhago 있습니다. 근데 kalau misalnya untuk sekolah atau kuliah berarti tinggal diganti 어디에서 공부하고 있습니다. Ya. 네. 그리고 현재 ini artinya adalah saat ini ya. 현재는 saat ini, detik ini, sekarang banget gitu ya. Oke. Berikutnya untuk domisili atau tinggal di mana. 지금 어디에서 살고 있습니까? misalnya 지금 자카르타에서 살고 있습니다. 네. 아니면 nggak nyebutin Jakarta tuh 괜찮아요. misalnya nyebutinnya negaranya. 지금 미국에서 살고 있습니다. Oh, 괜찮아요. Kayak gitu. 아니면 malah misalnya mau di apalagi ya bahasanya di lebih apa ya dijelasin wilayahnya 괜찮아요. misalnya 그리고 지금 misalnya di mana 저는 pasar minggu에서 살고 있습니다. 그렇게요. 네, 괜찮아요. Oke, untuk domisili 여러분 bisa 길 이름 ya nama jalan, bisa jiok 이름 nama daerah, 아니면 나라 atau negaranya. Oke. 그리고 ini template untuk mengakhiri ya, mamuri. Untuk mamuri tadi kan ada insa, memberikan salam. Untuk mamuri di sini 여러분 bisa akhiri dengan 반갑습니다. 아니면 앞으로 잘 부탁드립니다. 이렇게. 네. Oke. Krom, sekarang Sam akan minta satu orang untuk sebutin contoh. Oke. 지한 씨 있어요? Oke, nih. Krom, untuk sekarang Sam mau dengar suaranya gue. Yuk kita sambil lihat ini deh ya. Susuk Bu absennya. Oh, nama pertama ternyata Paniashi. 네, Paniashi. Oke. 네, 이거 좀 읽어보세요. coba tolong dibaca. 안녕하십니까. 자기소개를 시작하겠습니다. 저는 오혜원이라고 합니다. 저는 한국에서 왔습니다. 03년생이고 올해 20살입니다. 현재는 JYP 소속사에서 일하고 있습니다. 그리고 지금 강남에서 살고 있습니다. 반갑습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 네, 잘했어요, 파니아씨. 네, 이거는 예문이에요. ini adalah contohnya. 다음은 여러분 자기소개를 부탁드립니다. Oke, 지금부터 Sam kasih waktu Ibun sambut. 네, maksimal 3분 ya. Oke, 일단 먼저 작성하고 만약에 준비됐으면 silahkan angkat tangan. Ya, tapi pakai fitur yang raise hand aja ya biar Sam tahu 누가 kena saya. Oke? 네. 그럼 지금부터 작성해 보세요. silahkan mulai sekarang ditulis atau diisi dengan data masing-masing. 그리고 여러분 이거 만약에 진짜 말 하고 싶지 않으면 kalau misalnya nggak mau ngomongin yang cinca, yang beneran ya, 그냥 가짜로, yang palsu aja, yang penting ada datanya. Oke? 여러분 misalnya ngarang 저는 괜찮아요. 오케이? 네. 네. 혹시 질문 있나요? 질문 있어요? 없어요? 없으면 바로 작성해 보세요. 준비됐으면 raise hand, angkat tangan. Dari aplikasinya ya, tapi 여러분.
Nuga kenastaya? Siapa yang sudah selesai? Sam, Il saya mau coba cuma nggak bisa raise hand. Saya nggak Oh, ngerti di mana raise handnya. 네, oke, Krom. Nih, kita masih ada 30초. Oke, sebentar lagi ya. 조금만 기다려주세요. 네, 오케이. 그럼 일단, 네, 가티아 씨, 다음은 누가 끝났어요? setelah 가티아 씨, 누가요? 누가 할까요? 음? Oke, 네. 시간이 없어요. Waktunya sudah habis ya, 여러분. Nih, sekarang kita akan coba untuk 자기소개. 네. 오케이. 그럼 가티아 씨는 오케이. 오케이. 첫 번째는 가티아 씨, 다음에는 이차 씨. 오케이. 네. 그럼 가티아 씨부터 시작해 주세요. 네. 가티아 씨 자기소개를 부탁드립니다. 안녕하십니까. 자기소개를 시작하겠습니다. 저는 가티아이라고 합니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 02년생이고 올해 스물두 살입니다. 현재는 케멘큐에서 일하고 있습니다. 그리고 지금 타발롱에서 살고 있습니다. 반갑습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 네, 만나서 반갑습니다. 가티아 씨. 오케이, 완벽해요. 완벽하지만 udah perfect. Kalau untuk ngomong 괜찮아요. 근데 Sam cukup sensitif untuk tata bahasa. 이거는 가티아이라고 아니에요. 가티아라고. 왜냐하면 akhirannya vokal. 네, jadi 여러분 yang 이름nya akhirannya vokal bukan 이라고. 라고. 네, 근데 수고했어요. 가티아 씨 잘했어요. 네, 오케이. 오, 그럼 지금 따발롱에서 살고 있어요? 네, 쌤. 그렇군요. 많아서 반가워요. 다음은 이차 씨. 네, 이차 씨. unmute 해주세요. 이차 씨. Oke, setelah Ica 씨, 누가 할까요? Sam, 네. Oke, 그럼 Sam, Ica 씨. 네. Sam. Tadi aku nggak catat, aku mau lihat yang patokan yang tadi aja, Sam. 네, 이거예요. 네, Sam. 오케이. 근데요. 감사합니다. 네, 오케이. 안녕하십니까. 자기소개를 시작하겠습니다. 저는 이차라고 합니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 92년생이고 올해 32살입니다. 현재는 칼리바타 시티에서 일하고 있습니다. 그리고 지금 자카르타에서 살고 있습니다. 만나서 반갑습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 오케이, 잘했어요, 이차 씨. 네, 근데요, 이차 씨. Oke, nanti kalau kelas konvo apalagi maragi Yonsep, saya nggak mau nyontek ya. Oke? Nih, Kresa harus nyatet mau nggak mau. Oke? 네, tapi untuk latihan 괜찮아요. Hanya untuk sesi 4 dan sesi 8 aja ya, Robun. Ya. 네, oke. 그럼 다음 누가 할까요? A니면 Sam akan panggil sesuai absen yang ada di Sam deh. Dianshi di sini yang kedua. Dianshi setelah Paniashi tadi ya, Dianshi. 네, 네, oke. 한번 해볼까요? mau coba? 야, Oke, 그럼 아니, 잠시만요. mana Dianshi? 네. 오케이, 그럼 시작해보세요. 자기소개 부탁드립니다.
안녕하세요. 자기소개를 시작하겠습니다. 저는 Dian이라고 합니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 1988년, 아니, tunggu sebentar. 그냥, 네, 그냥 숫자만. Dua angka aja. Oh, Yang paling belakang. 네. 88년 생이고 올해 올해, 36살입니다. 올해 아니고요. 올해. 올해 36살입니다. 현재는 사무실에서 일하고 있습니다. 그리고 지금 수디만팍에서 살고 있습니다. 반갑습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 오케이, 잘했어요, 디안 씨. 네, 오케이. Untuk 발음, 조심하세요. untuk 발음nya ya, pelafalan ya. Tadi 올해 아니고요. 올해. Gitu. Oke? 네, itu aja. 네, 마지막 satu lagi, terakhir. 여러분. 네, 아니고요. masih banyak ya. 네, 오케이. 누가 할까요? 오케이, 이차 씨는 끝나고, 디안 씨도, 리스키 씨. 리스키 씨. 네. 자기소개 부탁드립니다. 네, 쌤. 안녕하십니까. 자기소개를 시작하겠습니다. 저는 리스키라고 합니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 93년 생일고 올해 30살입니다. 현재는 사무실에서 일하고 있습니다. 그리고 지금 민타로에서 살고 있습니다. 근데 지금 고향이 있어요. 반갑습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 오케이, 잘했어요, 리스키 씨. 근데 조심하세요. 네, 고향이 아니에요. 고향에 있습니다. Oke. 네, tata bahasa kecil sepele tapi artinya langsung beda ya, 여러분. 네, oke. 그리고 tadi ya, nyonseng ilgu 아니에요. nyonseng이고 gitu. Oke. 네. From daum kalau gitu kita lanjut lagi. Anissa 씨, 자기소개 부탁드립니다. 네, 아니사 씨. 오케이. 네. 안녕하십니까. 자기소개를 시작했습니다. 저는 아니사이라고 합니다. 아니사라고. 저는 아니사라고 합니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 10년, 네, 10년생이고 올해 연애생입니다. 현재는 학교 공부하고 있습니다. 그리고 지금 자카르타에서 살고 있습니다. 반갑습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 네, 잘했어요, 아니사 씨. 근데 아까 몇 년생이에요? 몇 년생 tadi? Nggak begitu kedengeran yang kelahiran tahunnya. 10년생이, 10. 네? 오, 오케이. 10년생. 그렇군요. 네, 쌤 nggak kedengeran. Soalnya ngomongnya gitu. 네. 오케이. 아마 여기에서 아니사 씨는 막내예요. 야. 네, 이차 씨 langsung 네. 오케이. 그럼 우리 막내 잘했어요. 다음. 오케이. 다음은 한 oke, itu Yusuf jadi bingung ya. Nih, Fani ya. Berarti Pani, bukan Pania ya. Pani. Oke. 네, 쌤. 네, 잠시만요. 오케이. 네, 자기소개 부탁드립니다. 안녕하십니까.
자기소개를 시작드립니다. 시작하겠습니다. 시작하겠습니다. 저는 판이라고 합니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 30년생이고 올해 30살입니다. 현재는 집에서 일하고 있습니다. 그리고 지금 세랑에서 살고 있습니다. 반갑습니다. 앞으로, 앞으로, 앞으로 잘 부탁드립니다. 네, 오케이. 네, 아기가 나와. 네, 근데 잘했어요, Fani 씨. Oke, cuma tadi saya nggak begitu kedengeran bagian nyonseng. Niat nyonseng이에요? 34? 34 nyonseng. Kelahiran tahun berapa? Bukan umur. Nih, 어, misalnya 1990. 94. 맞습니다. 94. 그렇군요. 94이군요. 네, 알겠습니다. 오케이, 잘했어요. 그럼 다음은 파니 씨. 파니아 씨. 네, 쌤 udah ganti ya i름nya. 네, 네, oke, takut ketuker. 파니아 씨, 자기소개 부탁드립니다. 네. 안녕하십니까. 자기소개를 시작하겠습니다. 저는 파니야라고 합니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 05년생이고 올해 19살입니다. 현재는 대학교에서 공부하고 있습니다. 그리고 지금 족자카르타에서 살고 있습니다. 반갑습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 오케이, 오, 너무 자연스러워요. 오케이, 잘했어요, 파니아 씨. 네, 그리고 다음은 아까 어디에서 살고 있습니까? 족자카르타에서 살고 있습니까? 네, 지금 족자카르타에서 살고 있습니다. 그렇군요. 알겠습니다. 다음은 끝났어요? 루시아나 씨는 있어요? 아니면 없어요? 네. Oke, pokoknya kita setujui aja ya, Yorobun. Kalau misalnya nggak on cam, berarti nggak saya panggil. Gitu ya. Oke? 네, untuk mempersingkat waktu. Krom, 계속 하겠습니다. 다 불렀죠? semua udah dipanggilkan ya? Semua udah kepanggilkan ya? 네. Oke, Krom, dalam. Tadi ada beberapa catatan untuk Yorobun semua. Nih, oke, sebagai tambahan, nanti di sesi 4 kita ada Maragion Sub, semuanya harus jadi soge. Oke, jadi catatan yang kayak simple-simple, ngomongnya bukan irago tapi rago kalau akhirannya vokal. Habis itu kalau nyonseng hanya 2 angka di belakang, gitu ya. Oke, hanya 2 angka di belakang tahun, ya. 네, oke. Kecuali untuk Anissa Shi ya, sip langsung ya, sim Jonseng. 네, oke. Kerigu, tadi ada catatan lagi apa ya? Oh, partikel ya. 어디에 있어요? Atau misalnya kayak tadi Rizky Shi bilang, 고향에 있습니다. Bukan gohyang. Kerigu, jangan lupa eso atau e-nya kapan dipakai. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin. Oke ya, Robun? Nah, itu dia untuk jagi sogenya. Semoga untuk Maragion supnya semakin 잘했어요. Nah, sekarang di sini untuk jagi soge adalah hal yang umum bagi orang Korea untuk memperkenalkan sifat atau personality diri sendiri. Oke, jadi ketika jagi soge nggak cuma informasi tadi ya yang disampaikan, kadang songkyok ya, namanya songkyok, sifat atau personality juga dijelaskan. 예를 들면, 저는 외향적이고, 네, 솔직한 사람입니다. gitu. Saya adalah orang yang ekstrovert dan orang yang jujur. Contohnya kayak gitu. Nah, kita akan balik lagi ke sini, kita geser dulu ya.
Nah, ada sedikit tambahan tata bahasa di sini. Kalau misalnya Yorobun mau mengubah kata sifat ya menjadi kata sifat untuk menjelaskan sesuatu atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang gitu ya. Oke. Nah, tinggal diubah. Danya diganti nien atau diganti en. Kapan pakai en kalau akhirannya konsonan, kapan pakai nien kalau akhirannya vokal. Tapi tentu saja setelah danya dicoret ya. Danya dicoret kalau akhirannya konsonan pakainya en gitu. Danya dicoret kalau akhirannya vokal pakainya nien. Gitu ya. Oke. Nih, misalnya di sini ada kata sifat tulisannya balekda, tapi dibacanya bakta. Oke? Tulisannya balekda, tapi dibacanya bakta. Ya, artinya adalah ceria. Kalau mau bilang yang ceria, jadinya balgen, yang ceria. Gitu. Misalnya, ya, oke, di sini ada rumusannya. Kata sifat ya ditambahin nien atau en, tapi di sini untuk yang ya, untuk penerang ya, untuk kata keterangan. Habis itu ditambahin kata benda, misalnya kayak ditambahin saram, cinggu, namja, yoja, yongwa, apapun boleh. Nah, misalnya kita mau bilang orang yang ceria, berarti jadinya apa ya Robun? Yang ceria itu kan balgen. Orang pakainya apa? Sarang, Salah. Iya. Berarti kalau orang yang ceria apa ya, Robun? mungkin sarang이에요. 맞아요. 맑은 사람이에요. 네, misalnya saya bilang kayak gini. 네, 이차 씨는 맑은 사람이에요. Berarti Ica Shi adalah orang yang apa? Oh, yang ceria. Gitu. Jadi di sini sekali lagi partikel nien atau en untuk mengubah kata sifat menjadi kata sifat yang menerangkan si kata benda itu. Gitu ya. Nah, misalnya di sini ada 슬프다. 슬프다 itu artinya yang sedih. Berarti kalau misalnya kita mau bilang film yang sedih, apa ya, Robun? 어떤 영화를? 슬픈 영화, 맞아요. Nah, di sini untuk yang akhirannya vokal, 착하다. Oke, jadinya 착한, yang baik. Kalau teman yang baik, 한국어로 뭐예요? Hmm? Teman yang baik berarti apa? 착한 친구. Oh, 완벽해요. 착한 itu kan yang baik. Ingat rumusnya. Kata sifat ditambah ini ya, nien atau en, baru ditambah kata bendanya mau saram, cinggu, yongwa, yoja, namja, bebas. Oke, sekali lagi kalau 착한 cinggu berarti adalah teman yang baik. Gitu. Oke. Nah, di sini juga ada yang pintar. Tok-tokhada itu kan pintar. Kalau yang pintar tok-tokhan. Murid yang pintar berarti apa ya, Robun? 똑똑한 학생. 학생, 학생이에요. 학생, nih. Tokhanan. 아니에요. 똑똑한. 똑똑한. 학생이에요. Kenapa pakainya nian? Karena ini kata sifat ya. Oke, pokoknya semua kata sifat pakainya ini. Oke, contohnya, saya minta tolong Dian Shi, 읽으세요. Saya adalah orang yang agak pemalu. Berarti gimana? 저는 약간 저가 소심한 사람이에요. Oke, 잘했어요. Jadi di sini boleh ditambahin yakan gitu. Agak gitu ya. Yakan atau jogem. Terserah mau pakai yang mana. Mau pakai yakan boleh, jogem boleh. Tapi kalau yakan tuh nakimnya kayak gini. 저는 yakan kayak ngomongnya tuh kayak agak gitu lah ya. Ya, tapi kalau jogem dikit gitu maksudnya. Tapi kalau yakan tuh kayak agak apa ya, kayak ada iya nggak ya gitu. Kayak antara yakin atau enggak kita orangnya kayak gitu. Nih, oke. Lanjut. 다음은 oke. Ica 씨 읽으세요. Saya adalah orang yang ekstrovert. 저는 외향적인 사람이에요. Oke, 잘했어요. Berikutnya, nih, Anissa 씨 읽으세요. Saya suka orang yang jujur. 저는 솔직,
한 사람. 사람을 좋아해요. Oke, 잘했어요. 저는 솔직한 사람을 좋아해요. Oke, kalau tadi kan cuma ngejelasin saya orang yang gini, saya yang orang gini, saya yang gini. Tapi sekarang kita bisa juga untuk ngomong suka orang yang kayak gimana. 저는 솔직한 사람을 좋아해요. 저는 착한 사람을 좋아해요. Dan selanjutnya. Itu ya, 여러분. Oke, ini adalah contohnya. Nih, nah sekarang, oke, 잠시만요. Ini adalah kata sifat semua ya, 여러분. Oke, ini adalah kata sifat semua. Untuk nanya tentang sifat atau personality, ada kata-kata tonggyeok. Sekali lagi, ada kata-kata tonggyeok. Terus untuk nanyanya gimana? Oke, Sam akan nanya kayak gini ke 여러분. 여러분, 여러분은 어떤 사람인 것 같아요? Menurut 여러분 orang yang seperti apa? Bonin tuh diri sendiri. Ya, 본인이 어떤 사람인 것 같아요? Nih, oke. Jadi Sam akan nanyain satu-satu dengan yang 여러분 harus lakukan adalah siapkan jawabannya. Ya, oke. Sam abis ini akan tanya, 여러분은 어떤 사람인 것 같아요? Oke. Nih, kita sambil langsung aja ya, 여러분. Misalnya, siapa nih? Siapa duluan nih yang mau Sam tanya? Bukan butuh 할까요? 네, 오케이. 누가부터요? 파니아 씨? 오케이. 네. 파니아 씨. 그럼 파니아 씨는 어떤 사람인 것 같아요? 저는 내성적인 사람이에요. 네, 오케이. 잘했어요. 저는 내성적인 사람이에요. Gitu. Udah selesai. Gitu ya, Herobun. Atau kalau misalnya mau ditambahin 2, boleh. Misalnya, 저는 내성적이고, jangan lupa sama tata bahasa 고 yang artinya dan. Oke? Ya. 저는 내성적이고 고집이 센 사람이에요. Misalnya kayak gitu. Atau 저는 내성적이고 자물성이 많은 사람이에요. Oke? Kalau bisa minimal 2 sifat. Oke, 잘했어요. Langsung lagi Sam panggil. Dian Shi. Dian Shi는 어떤 사람인 것 같아요? 저는 직장하고 착한 사람이에요. 오, 잘했어요. 친절하고 착한 사람이에요. 나도 그렇게 생각해요. 리안 씨는 솔직하고 친절한 사람이에요. 네, 오케이. 네, 잘했어요, 리안 씨. 다음은 판니 씨. 판니 씨는 어떤 사람인 것 같아요? 저는 가양적이고 쏨쏨해요. 순순한 사람. 순순한 사람이에요. Kalau sunsunheo, tata bahasa yang barusan kita pelajari jadi nggak kepake. 너무 아쉽네요. Oke, 잘했어요, 파니 씨. 네, 그럼 다음 루시 씨 없어요? 오케이. 니사 씨. 니사 씨는 어떤 사람인 것 같아요? 이 사람, 네, 니사 씨 맞아요. 네, 저는 내성적이고 부지런해요. 부지런 한. 부지런, Soalnya kan ini akhirannya hada, berarti bujiron 한 사람이에요. 사람이에요. 다시 한번, 니사 씨는 어떤 사람인 것 같아요? 저는 내성적이고 부지런해요. 부지런한,
부지런, 부지런해요. 부지런한 사람. 사람이에요. 오케이. 네, 잘했어요. 다음, 가티아 씨. 가티아 씨 생각은 가티아 씨는 어떤 사람인 것 같아요? 네. 저는 그쪽, 마세요. 저는 긍정적이고 단순한 사람이에요. 오, 그렇군요. 제 생각은 가티아 씨는 맑은 사람인 것 같다. 네, 오케이. 다음은 누구예요? 아, 네. 리스키 씨. 리스키 씨. Oke, sekarang kita coba pertanyaan baru ya. Oke. Rizky 씨 생각은 이차 씨는 어떤 사람인 것 같아요? 내 생각은 이차 씨는 친절한 사람이 그렇군요. 네. 그럼 이차 씨 생각은 리스키 씨는 어떤 사람인 것 같아요? Rizky Novita sih, Sam. 네, 맞아요. Nggak kelihatan mukanya, Sam gelap banget. 귀여워요. 네. Udah Iya. malam di sana katanya. 네. Oke. eh 네. eh, Rizky Sinan, tunggu Sam. Mana? Sebentar Sam. Rizky Sinan, 친절하고 긍정적이에요. 긍정적인 사람. 긍정적인 사람이에요. Oke, 여러분. 네, 우리 다 보시다시피 seperti yang bisa kita lihat, Rizky Shi dan Ica Shi sedang melakukan 칭찬 namanya, saling memuji. Iya. 네, 칭찬이에요. 오케이, gitu ya. Oke. 네, 근데 kok 좋아요, 여러분. 다 맞아요. Oke, ini kan bukan tentang cinta atau enggaknya ya, tapi kan untuk bikin kalimatnya. Oke, tapi ini juga hal yang bagus, silahkan dicatat. cinta artinya adalah pujian. 오케이, 네. 한국 사람들이 보통 칭찬을 많이 하는 편이에요. Biasanya suka banget melakukan yang namanya 칭찬. Gitu. Iya, kalau di kita pujian ya namanya ya, 칭찬. 네. Komplimen, pujian. Oke, nih. Sekarang berikutnya, tadi kan saya udah tanya tentang 성격 ya, udah nanya tentang sifat. Terakhir di sini Sam akan kasih 어디예요? 네, oke. Nih, di sini Sam akan kasih untuk contoh ya. Oke. Sebenarnya ada satu pertanyaan yaitu 이거예요. kok hilang? 네. 자기에 대해서 한번 이야기해보세요. Artinya adalah silahkan ya, ceritakan tentang diri sendiri. Ya, oke, ceritakan tentang diri sendiri. Tapi kali ini Sam punya template-nya. Nih, oke. Di sini ada template-nya. Dan kita akan bahas dulu untuk template ini, ya Rabun. Yuk, kita lihat. Pertama, di sini dia bilang, 저는 친절하고 똘똘한 사람이에요. Berarti di sini dia menceritakan dulu 성격nya dia ya. Dia orang yang seperti apa ya. Oke? Dan ini nanti 여러분 bisa ganti dengan 여러분 성격. Ya, sifatnya 여러분.
Gitu, silahkan. Minimal 2 ya, Yorobun. Nih, terigu di sini dia bilang hajiman ya. Tapi 내성적인 사람을 좋아하고 berarti dia suka orang yang apa? Ya, suka orang yang apa? Suka orang yang 내성적인 사람. Yang apa tadi 내성적인? Introvert ya. Oke. Terus dia tambahin lagi, nggak cuma suka orang yang introvert, tapi dia bilang 같이 있으면 마음이 편해요. Ini artinya kalau 같이 bersama. 마음이 편해요 itu artinya nyaman gitu. Ya. Oke. Nih. Sebentar. Yang Sam highlight ini silakan nanti Yorobun ganti-ganti ya. Oke. Yang Sam kasih highlight hijau, tapi yang digarisin enggak, cuma penanda aja. Oke, jadi nanti Yorobun juga jelasin. Yorobun sebenarnya suka orang yang gimana yang berlawanan sama Yorobun. Ya, meskipun berlawanan tapi 같이 있으면 마음이 편해요. Ya. Oke, pokoknya ini sifatnya berlawanan dari Yorobun. Ya. Oke. Tuh. Terus habis itu 그리고 저는 사람을 만나는 것을 좋아하고. Nah, di sini bukan kata sifat, tapi kalau di sini udah kata kerja. 사람을 만나는 것을 좋아하고 노는 것도 좋아합니다. Jadi dia mau bilang lalu atau dan. Gimana? Oke. Lalu atau dan aku suka ngapain? Aku suka ketemu orang gitu ya. Aku suka bertemu orang gitu. Dan nonen got ini dari kata nolda. Artinya main. Nonen got berarti artinya kegiatan main. Dan aku juga suka kegiatan main. Ya. Nih, kayak gitu. Nah, nanti yang Sam tandain pakai warna mana nih? Ini warnanya apa sih? Oranye ya, Yorobun? Oke. Yang warna oranye ini Yorobun bisa isi dengan kegiatan. Ingat ya, kegiatan yang disuka. Oke? Tuh. Kegiatan apa yang Yorobun suka? Terakhir, 제가 제일 싫어하는 거는 oke. 제일 싫어하는 거 berarti udah ada kata 제일. 제일 itu yang paling Yorobun. 제일 싫어하는 거는 berarti go itu artinya adalah hal ya atau sesuatu. 제일 itu artinya paling. 싫어하는 yang dibenci gitu. Hal yang paling Yorobun benci itu apa? Oke, di sini ada 약속이 안 지키는 사람. 약속 artinya janji. 약속이 안 지키다 artinya adalah tidak menepati janji. Gitu ya. 약속이 안 지키다 artinya adalah tidak menepati janji. Nih. Oke. Ini template-nya ya, Robun. Jadi kalau disusun menjadi satu, artinya kayak gini. Saya adalah orang yang 진솔하다, ramah dan friendly gitu ya, easy going ya. Nih, oke. Terus habis itu hajiman tapi 내성적인 사람을 tapi suka sama orang yang introvert gitu dan nyaman kalau bersama. Lalu, aku juga suka melakukan kegiatan bertemu orang-orang gitu. Dan juga suka melakukan kegiatan bermain. Terus di sini, hal yang paling aku nggak suka, hal yang paling aku benci adalah orang yang tidak menepati janji. Krokeo. Oke? Nih, jadi ini artinya kayak gitu ya, Robun. Template ini Yorobun silahkan jadikan contekan. Nanti saya mau Yorobun ini dijadiin PR. Ya, oke?
Saya mau 여러분 kirim VN ke Sam. Oke. Nih, PR. Saya mau 여러분 kirim VN ke Sam. Coba silahkan kerjakan template 여러분. 알겠어요? Nih, sebagai tambahan, di sini Sam kasih catatan. Kalau tadi kan untuk kata kerja ya. Tadi kata sifat. Yang ini untuk kata kerja 여러분. Mungkin ini nggak ada di catatan Yorobun, jadi Sam sisipkan biar Yorobun nanti bisa baca. Ya, untuk kata kerja dia itu ditambahinnya nen, bukan nin atau en, ditambahinnya nen. Nen got. Nah, contohnya, pokoknya akhiran apapun ditambahinnya nen. Itu ya. Undong hada. Jadinya undong hanen. Undong hanen itu artinya yang berolahraga. Kalau undong hanen got berarti artinya adalah kegiatan olahraga, ya. Oke. Tapi bisa juga dipakai untuk ngomong undong hanen saram, ya. Oke, undong hanen saram artinya adalah orang yang berolahraga. Nih, sebentar ya, ini ada typo, jadi saya ganti. Oke. Nih, gitu ya. Jadi di sini undong hanen saram orang yang berolahraga. Tapi kalau undong hanen got kegiatan olahraga. Kalau misalnya mau bilang suka kegiatan olahraganya berarti undong hanen 것을 좋아해요. Tapi kalau misalnya suka orang yang berolahraga berarti undong hanen saram을 좋아해요. Untuk yang akhirannya real pakainya realnya dihapus ya. Oke, real dihapus. Langsung ditambahin nen. Mandelda bukan mandelnen tapi mandenen yang membuat. Mandenen got berarti kegiatan membuat sesuatu. Oke? Terus kalau misalnya mandenen sarang berarti orang yang membuat sesuatu. Contohnya, saya mau minta tolong Panishi. Tolong dibaca. Saya suka laki-laki yang berolahraga. Oke. 네. 저는 운동하는 남자를 좋아해요. 진짜요, 파니시? 저는 운동하는 남자를 좋아해요. 네, 맞아요. 근데 이거 진짜예요, 파니시? 아니에요. 아니에요? 그럼 파니 씨는 어떤 남자를 좋아해요? suka 남자 yang gimana? 게임, 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 게임하는? 게임하는 남자를 좋아해요. Oke, itu ya, 여러분 ya. Jadi cara untuk ubah-ubahnya. Lanjut, berikutnya. Gatia shi, aku suka orang yang bikin makanan. 저는 음식을 만드는 사람을 좋아해요. Iya, gitu ya. Berarti suka orang yang bikin makanan. Ini mau diganti 음식nya, mau diganti jadi kimchi, mau diganti jadi pizza, mau diganti jadi apapun ya. Orang yang bikin apapun. 그렇게요. 네, 가티아 씨는 어떤 사람을 좋아해요? 저는 음악을 드, 듣, 듣는 dibacanya. 듣는 음악을 듣는 사람을 좋아해요. Oke, 그렇군요. 네, lanjut berikutnya di sini ada aku suka masak. 파니아 씨, 읽으세요. 파니아 씨. 저는 Bentar saya nggak kelihatan. 진짜요? 줌. Yang bawah 저는 음식을 Nah, buka di ini coba. ini nggak ada di PDF-nya. Oh, Dan tambahin. 저는 음식을 만드는 것을 좋아해요. Dan, 저는 요리하는 것을 좋아해요. oke, 잘했어요. Gitu ya. Pokoknya di sini masak bisa 음식을 만들다, bisa 요리하다. Bebas ya. Oke, itu aja tambahan dari Sam untuk kata kerja biar membantu Yorobun untuk nambahin yang ini. Oke, untuk template-nya kalau bisa sebelum hari Rabu udah selesai ya Yorobun. Biar Sam bisa cek dan Sam dengerin. Nanti Sam akan kasih contohnya juga ya. Jadi pokoknya Yorobun tanya jawab di grup aja. Oke? Nih. Kira-kira untuk 오늘
질문 있어요? Apakah ada pertanyaan? 네, 환희 씨 있어요? 이차 씨 있어요? Sam, gosel 네. itu apa Sam tadi Sam? Apa? Gosel itu apa? Oke, got. Dari kata got, ketemu partikel el. Got itu artinya hal atau kegiatan. Oh, Partikel objek. Gitu. Berarti dianya jadi objek. Itu ya? Sam. 오케이. 또 있어요? 질문? 네. 그리고 여러분, Sam kira kayaknya karena ini kelas konvo, mungkin kayaknya akan seperti ini deh, lebih-lebih 5 menit, 10 menit ya, 여러분. 그래서 시간 준비해 주세요. Silahkan disiapkan waktunya. Gitu. Oke? Nih. Ada lagi pertanyaan untuk Ona? Sam, tadi yang imbuhan nanti dikirim ke grup nggak ya? Yang ini. Kayaknya di Imbuhan. yang ini. Oh, 당연하죠. Iya, tadi makanya Sam bilang ini Sam tambahin. Gitu ya. Jadi nanti akan Sam kirimin. 감사합니다. Oke. Aman ya kalau gitu. Krom, 지금